Mga room, din hita mag-reunion pohon. Ayun si mama. Oh. Mababaw man di ay. Mababaw? Nahanap pa ni Joy. Oh, doon. Oh. May hall. Oh, mamala. Yes. Yan ka ma, dyan. Oh. Yan si mama. Una na lang kitang picture. Ha? Masa gitna ka ma. Na-swimming pool. Tapos merong... Yan, tingin ka kay mami. Oh. 3 yung kubo. Tapos doon. Daddy! Asa yung susi? Susi! Susi sa kwarto! Nasaan? Saan? Wala. Ha? Daddy, wala susi. Ika, hanapin natin. Joy, hanapin mo kaya baka yung pagkuha ko sa damit nila ate.